Good morning and for today's video atong pakita ang atong giadtuan nga lugar nga nindot pod farm setting didto sa Duhali. Gitawag ni siya og Payag ni Inards. So kauban sa akong asawa og atong mga friends kani siya si Dudong Estilo kang iya pong asawa nibisita mi diri sa Payag ni Inards. Mga kuan lang ni siya siguro og service 20 minutes gikan sa Panabo. Abot na ka didto. Unya kay sa tunga-tunga man ni siya og basakan, moagi ka og tulay. Taas-taas nga tulay pero nindot usab kay makita nimo ang basakan sa imong palibot. So kani siya murag human nag-harvest siguro murag ready ni siya for another planting season. So ni adto ta didto mas maayo ning usahay makagawas-gawas punta no kay dinhi sa atong palibot daghang mga lugar nga nindot nga pwede po nato adtuan ato lang gyud diskubrehon no sa atong palibot kay naay mga local nga mga adtuanan. So niadto ta didto sa Payag ni Inards, taas-taas ning atong gilakaw, nakakita ta og swing lingkod ta kadyo niya. Nag-enjoy unya natindog ra pud ta padulong na ta sa ilang main reception hall. So kuan na ni siya bugnaw kay dili siya ang atop kuan lang kaning nipa no nindot farm setting. So sulod ta sa ilang reception hall ato sang gi-explore pero kapila namin na magbalik diri siguro mga 2 years ago anhi pod mi diri naa sila'y kabaguhan karon kay naa sila'y pool. So nangita tag pwesto diri samtang ang atong mga kauban nangita og unsay ma-order nga pagkaon. Higda-higda ta diri nindot kay humo kaayo. Nya sa luyo na to ana mao na siya ang basakan. Unya gisulayan pud namo ang ilang fish pa. Bayad ka og 100 lingkod ka didto 30 minutes. Ihumol nimo imong tiil unya naay mga isda nga kit-kit diya sa imong tiil sa mga dead cells. Relaxing pero gilok-gilok gamay. So mo na kung anhi mo dinhi sa Payag ni Inards no makita nimo daghang kayo mga isda. So amo lang gyud ka enjoy ang experience no sa Payag ni Inards. So moro ni ang atong video karon. Sa sunod na pod. Salamat sa pagtanaw.